اللہ خان مستی خان صاحب موجود ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں اور احمد ڈوگر صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کیس کی سماعت ملتوی ہے، کل تک کیا کہیں گے؟ کچھ امید ہے کہ سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، آج چیف جسٹس صاحب آئے تھے اور انہوں نے جو ہے کوئی کہا ہے کہ کل 10:30 بجے تک کیس کو جو ہے انہوں نے ملتوی کیا ہے۔ تو مجھے کبھی یقین ہے الحمدللہ، کیونکہ خان صاحب جو ہے بالکل بے گناہ ہیں۔ خان صاحب کا کسی قسم کا کوئی ریلیونس نہیں ہے اور خان صاحب ان باتوں میں بلیو نہیں کرتے، کیونکہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، وہ بخوبی تمام معاملات سے آگاہ ہیں۔ اور انشاءاللہ مجھے کبھی یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سرخرو کرے گا اور خان صاحب جو ہے باعزت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کو 3 رکنی بینچ سے امید ہے کہ جہاں سے کچھ عمران خان کی ضمانتیں وغیرہ ہو جائیں گی 9 مئی کے کیسز؟ دیکھیں سردار طیب خان، ہم اس کے علاوہ کہاں جا سکتے ہیں؟ پولیٹیکل لوگ جو ہیں ان کا تو سب سے بڑا جو ہوتا ہے، جہاں ظلم ہوتی ہے، پرسیکیوشن ہوتی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے، تو سب سے بڑھ کے وہ جاتے ہی تو یہ ظاہر سپریم کورٹ میں، یہ کورٹس بھی ہیں جی، اللہ اوپر ہوتے ہیں، نیچے کورٹس ہوتی ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ خان صاحب جو ہے وہ 2 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ جیل میں گزار چکے ہیں اور ناحق قیدوں کے مقدمات میں اس میں کوئی تک نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے خان صاحب جیل کے اندر بند تھے، سپریم کورٹ کے کہنے پہ ان کو باہر لایا گیا تھا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اور آپ نے پتہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس وقت کے بندیال صاحب نے کہا تھا، خان صاحب جس طرح کہا جی مجھے تو علم ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا باہر۔ تو مجھے کبھی یقین انشاءاللہ تعالیٰ کہ حل سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ علی محمد صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ سپریم کورٹ میں آپ سب کھڑے ہیں پارلیمنٹیرینز، کیا لگتا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دیکھیں، نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک ہمیں پچھلے 1.5-2 سال میں انصاف ملا نہیں ہے۔ ہم سے ہمارا نشان چھین لیا گیا، قوم کے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اور انتہائی قیمتی لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، جس طرح عمر ایوب صاحب، زرتاج گل وزیر صاحب، شبلی فراز صاحب، ان سب لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں دیکھیں کہ ہم انصاف کے نظام پہ آج بھی آ کے ہمیں یقین ہے تو ادھر آئے ہیں نا، اگر سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں۔ توقع یہ ہے کہ خان صاحب کو انصاف ملے گا، لیکن ایک بات میں متواتر کہتا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ کیسز لیگل نہیں ہیں، یہ جوڈیشل نہیں ہے، تو ریلیف بھی جوڈیشل نہیں ہوگا۔ کیسز پولیٹیکل ہیں، اس کا حل بھی پولیٹیکل ہے، لیکن ہم نے کوئی میدان خالی نہیں چھوڑنا، اس لیے ہم عدالتوں میں آتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے، عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے اور ان سے پھر ریلیز ہونے کے بعد بیٹھ کے بات کی جائے کہ اب ملک کو جناب چلانا کیسے ہے، اس ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے اب آگے۔ چلو، کہا جاتا ہے کہ معافی اگر مانگے گی تب معاملات آگے چل سکتے ہیں، معافی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، معافی تو اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ ہے تو معافی دوسرے سے مانگ لیں گے۔ ریاستی معاملہ ہے، اگر کسی نے غلط کام کیا ہے اس کو قانون کے مطابق سزا دیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر مافیوں پہ بات آ گئی تو بات بہت دور تک چلی جائے گی، پھر آئین کو معطل کرنا، الیکشن چورانا، لوگوں کو غیر قانونی اٹھانا، جیلوں میں ڈالنا، ان سب چیزوں پہ بات معافی کی طرف جائے گی۔ تو ریاستیں مافیوں پہ نہیں چلتی، ریاستیں آئین اور قانون پہ چلتی ہیں۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ بات کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر سچ بولنا پڑے گا، اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے ایک راستہ دیا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا۔ لیکن پھر علی محمد کا سوال یہ ہے کہ کیا پھر صرف عمران خان صاحب نے ہی سچ بولنا ہے یا باقیوں نے بھی سچ بولنا ہے؟ علی بھائی، یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہاں سے انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے 9 مئی کے کیسز میں؟ کیا خان صاحب کو ضمانتیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ یہ آخری عدالت ہے، یہاں سے اگر ہوا تو یہاں سے انصاف ہوگا۔ لیکن نا امید تو نہیں ہونا چاہیے، میں نے پہلے کہا ہے نا امید نہیں ہے تو ادھر آئے ہیں۔ یہ سارے ہمارے پارلیمنٹرین چیف وپ صاحب ملتان سے تشریف لائے ہیں، مستی خیل صاحب کل رات یہ پہنچے ہیں۔ ہم سب کیوں ادھر آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہے نظام پہ، لیکن کیا نظام ہمیں ڈیلیور کرے گا؟ کیا نظام انصاف کرے گا؟ پہلے تو نظام کو آزاد کرے نا، نظام کو آزاد کرے نا۔ آج میں جب یہ سپریم کورٹ آ رہا تھا، یقین کریں میرے دل کی بات، میں پارلیمنٹ ہاؤس کو میں نے دیکھا، پارلیمنٹ ہاؤس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ کیا فساد سا بنا دیا ہے ہم نے، یعنی بظاہر ایک جمہوری نظام ہے لیکن اندر جمہوریت نہیں ہے۔ یہاں بظاہر ایک آئینی نظام ہے لیکن اندر آئین پہ فیصلے نہیں ہیں۔ اس پارلیمنٹ کو جب تک طاقتور نہیں کریں گے نا، نہ یہ سپریم کورٹ ڈیلیور کر سکتی ہے اور نہ یہ نظام ڈیلیور کر سکتا ہے۔ چیف ویب ملک احمد ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ مجھے سر، آپ سپریم کورٹ میں 8:30 ارکین اسمبلی آئے ہوئے، کیا لگتا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو مقدمات ہی خان صاحب کی بار بار ڈیلے کرنا، کینسل کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں انصاف کا قتل ہے۔ بدقسمتی سے پورے عدالتی نظام کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ اس سے ایک عام آدمی جو ہے اس کا اعتماد اٹھ رہا ہے عدالتی نظام سے۔ عمران خان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے عدالتوں میں وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ہم نا امید نہیں ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف یہیں سے ملے گا انشاءاللہ، اور یہی عدالتیں بالآخر کھڑی ہوں گی اس ملک کے رول آف لاء کے لیے۔ اگر عدالتی نظام بھی ختم ہو جائے تو پھر ایک عام آدمی کہاں جائے گا؟
फिर वो माशरा जंगल का माशरा बन जाता है। आज हम बड़ी तादाद में अरकान असम्बली यहाँ मौजूद हैं और अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ अज़हार यकजहती कर रहे हैं। हमारे साथ दीगर भी अरकान असम्बली मौजूद है। क्या लगता है सर, इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में आप लोग मौजूद हैं? जी नाज़रीन, पुलिस इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही मौजूद है और हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब से दोबारा जानते हैं। अली खान साहब, ये बताएं कि सैलाब के वजह से आपका रिमार्क्स चाहूँगा, बहुत से लोग जो है जाने हुआ बैठे हैं, घरों के घर उजड़ गए, इस वजह से अली मोहम्मद खान के क्या सैलाब? तो सबसे पहले तो हम अपने रब ज़ुल जलाल के आगे सजदा रेज़ हैं और हम माफ़ी के खासगार हैं कि अल्लाह अगर कोई तेरी नाराज़गी है तो हमें माफ़ फरमा, अगर इम्तिहान है तो भी सुरखरू फरमा, क्योंकि बच्चे शहीद हो गए हैं, बुज़ुर्ग गाँव सब बह गए हैं। और ये वो इलाके हैं सरदार साहब, आप तो ख़ुद भी, आपको आइडिया है कि ये जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं, ये हमसे पहाड़ी इलाके से, ये हमसे भी ज़्यादा, नहीं हम कुछ भी नहीं, हमसे ज़्यादा ये अल्लाह के बहुत नज़दीक लोग हैं। ये इनमें पर्दा है, इनमें दीनदारी है, ये नमाज हज रोज़ा सारा इनमें है। तो इन पे एक इम्तिहान आया है, हो सकता है इस पूरी कौम के हिस्से का इम्तिहान उन पे बेचारों पे आया हो। ये वक्त है इकट्ठे होकर बतौर कौम इस मुसीबत का सामना करने का। इस वक्त सियासत नहीं करनी। इस वक्त मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को, पाक फ़ौज को, सबको आगे बढ़ के पख्तूनख्वा सूबे की आवाम की सपोर्ट करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर के हाथ मजबूत करने चाहिए। पाक फ़ौज आई हुई है, मैंने देखा है, लगे हुए हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत को मैं समझता हूँ ज़्यादा शहबाज साहब को करना चाहिए। बाकी सूबों को भी हाथ बटाना चाहिए, सिंध को भी हाथ बटाना चाहिए और पंजाब को भी हाथ बटाना चाहिए। सर, इस पर जो लोग सियासत कर रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? लाशें पड़ी हैं, लाशों पे सियासत ना करें। लाशें पड़ी हैं, बच्चे बह गए हैं, लोगों के घर, एक एक घर से 18-18 20-20 बंदे जो हैं वो एक एक घर के चले गए हैं। अब इस पे अगर कोई सियासत करेगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सर, ये बताएं कि कल तक समाअत मुलतवी होगी 9 मई के हवाले से, क्या फरमाएंगे इस वाले? ठीक है जी, जज साहब कुछ जो कागजात थे, जजमेंट्स फाइल की हैं सलमान सफदर साहब ने, उनको पढ़ना चाहते हैं। कल पे गया है मामला, तो कोई बात नहीं, कल हम बहस करेंगे। सर, जो कहा जाता है, बात ये भी चल रही है कि माफ़ी हो जाए तो फिर मामलात आगे बढ़ सकते, तो इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम हर किस्म के जलाओ घेराव के ख़िलाफ़ हैं, हर किस्म के तशद्दुद के ख़िलाफ़ हैं। जो कुछ 9 मई को हुआ, हम कहते हैं एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन हो, वो फ़ैसला दे, बताए कि उस दिन क्या हुआ। जो मुकदमात के फ़ैसले सामने आ रहे हैं उनसे तो सूरत हाल और ज़्यादा मैं समझता हूँ मज़क्का खेज़ हो गई है। 2 पुलिस के मुलाजमीन की शहादत पर आप एक पूरी इमारत खड़ी कर रहे हैं साजिश की, तो ये तो पूरी कौम के सामने है। एक पुलिस वाला कहता है चक्री पे खान साहब चाय पी रहे थे, मैंने करीब खड़े होकर उनकी बात सुन ली, वो साजिश बुन रहे थे। एक कहते हैं मैं किसी तरह कोई सुलेमानी टोपी पहनकर ज़मान पार्क में दाखिल हो गया और उनके ड्राइंग रूम में चला गया और ड्राइंग रूम में बैठ गया और खान साहब बात कर रहे थे, मैंने वो सुन ली। ये कुल शहादत है खान साहब के ख़िलाफ़ और PTI के ख़िलाफ़ साजिश के हवाले से। तो इस बुनियाद पर अगर आप ये समझते हैं कि कौम मान जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो हमें कोई ज़रूरत है, अब मैं समझता हूँ कौम को इकट्ठा करने के लिए तमाम जो रियासत के सुतून हैं उनको और कौम को यकजा करने के लिए ज़रूरी है कि एक तहकीकाती कमीशन हो जो सच्चाई को सामने लाए। सर, पहले भी डेडलॉक रहा है नून लीग वालों के पास। नून लीग तो कह रही थी कि हम चाहते थे, हम इनको जुडिशल कमीशन की जो डिमांड थी वो भी हम पूरी करने थे, लेकिन इन्होंने एकदम बाइकाट ही कर दिया था मुज़ाकरात के। तो वो कहते हैं अब भी मुज़ाकरात के देखिए, उन्होंने कोई अच्छा रवैया नहीं अपनाया था। हम बैठे थे, हमारी जो डिमांड आई, जो हमने मुतालबा किया, उन्होंने मजाक उड़ाया, साहबजादा हामिद रज़ा के मदरसे पे हमला कराया, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हमारे ख़िलाफ़। तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है उनका कहना कि उनका रवैया मुस्बत था, और रवैया ठीक नहीं था। और बल्कि वो तो मजबूर थे। हमने कहा हमारी इमरान खान साहब से अडियाला में एक मुलाकात करा दें। उन्होंने कहा ये भी हम पूछ कर बताएंगे, अगर इजाज़त मिली तो करा सकेंगे। फिर कहा कि हमें इजाज़त नहीं मिली। तो एक मजबूर महज़ हुकूमत है, उस हुकूमत के साथ बैठना बिल्कुल बेमानी साबित हुआ था। हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, मानी खेज़ गुफ्तगू हो, ताकि कौम इस झूठ और फरेब के चुंगल से निकल सके। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर फैसल जावेद साहब। सर, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। सर, कल तक फिर केस की समाअत मुलतवी होगी, क्या फरमाएंगे? जी हाँ, देखिए, इमरान खान साहब कानून के सामने कि वो कहते हैं कि मैं अदालतों के फ़ैसलों के ज़रिए मैं आऊँगा, कोई बारगेन डील नहीं करूँगा। तो अदालतों में जो केसेस हैं वो आप देखें कि हाई कोर्ट में जनवरी में इस महीने में हमारी अपील दायर हुई अलकादर केस के ख़िलाफ़, और अभी अगस्त ख़त्म होने वाला है, अभी तक उसकी समाअत नहीं हुई। और इधर भी आप देखें कि इतने दिनों से हम आ रहे हैं और अब कल दोबारा है समाअत। लेट्स होप कि कल कुछ हो।
सर लगता है कि कोई इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है? अल्लाह से ही दुआ करते हैं, क्योंकि जो कुछ हालात हैं उसमें कोई भी ऐसी बात करना, कोई भी ऐसी चीज़ करना ऐसे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इस तरफ गामज़न हों, मुल्क को इंसाफ की तरफ लेके जाएं। इमरान खान ने 96 में ये कैंपेन शुरू की, उस वक्त लोग कहते थे ये क्या बात हुई, तो आज लोगों को समझ आई है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी माशरे में एक ही चीज़ है जिससे हर चीज़ लिंक्ड है, वो है इंसाफ। इसीलिए इमरान खान ने इस तहरीक की बुनियाद रखी, तहरीक इंसाफ। आपने सेनेट में बड़ी ज़ोरदार किस्मी तकरीर भी की जिसको लाखों लोगों ने बड़ा पसंद फरमाया। खासतौर पर कायद आज़म की तस्वीर नहीं लगी हुई थी 14 अगस्त के मौके पर, तो उस पर हुकूमती वज़रा ने भी माज़रत की, तो इस पर क्या कहेंगे? माजरत बात यह है कि वो जो तस्वीर इन्होंने अपने सारे टब्बर की, और बात सुने, ये सारा जो इश्तिहार छापते हैं ये अवाम के टैक्स पेयर के पैसों से छापते हैं, ये कोई अपनी जेबों से ख़र्चा नहीं करते। मैं ये कहूँगा इनको कि अब एक इश्तिहार छापे अपनी जेब से, उसमें सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हो, अपनी जेब से। जितने इश्तिहार इन्होंने छापे सारे अखबार उठा के आप देख लें और उनका साइज़ देखें, कितने बड़े बड़े साइज़ के वो, और पोजीशन देखे उस इश्तिहार की, इस पे अरबों रुपए लगे होंगे। इसी तरह के इश्तिहार कायद आज़म की तस्वीर के साथ, लेकिन अपनी जेब से, ये अवाम के पैसों से नहीं। ये हर जगह अपनी शक्लें छाप देते हैं, हर जगह कोई भी चीज़ हो, वॉशरूम की, टॉयलेट की, उधर पब्लिक टॉयलेट की इफ्तिताह, उसके ऊपर अपनी तस्वीर लगी होती है। तो ये इतनी ज़्यादा ज़ाती तशहीर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही का फ़ैसला था कि आप अपनी तस्वीर नहीं लगा सकते। आप एक और चीज़ देखें, 2019 में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उस वक्त एक इश्तिहार 14 अगस्त का आप देखें, उसमें सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, किसी और की तस्वीर है ही नहीं उसमें। तो ये करना, बाबा कौम, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उनकी तस्वीर ही निकाल दी, तो इसलिए इस पर बात की थी। जो सवेद राज साहब का कलम है कि माफ़ी करके कैदी जी को बाहर आ जाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? इमरान खान का मौक़िफ़ पहले दिन से बड़ा वाज़े है कि इस पे आज़ाद तहकीकात हों, आज़ाद इंडिपेंडेंट तहकीकात हों इस पे। देखिए तैयब, एक सीधी सी बात है, जब इमरान खान साहब ने जुर्म ही नहीं किया तो माफ़ी किस चीज़ की? और दूसरी चीज़, इमरान खान का इस पर क्लियर मौक़िफ़ है, कभी भी 1996 में तहरीक इंसाफ बनी, वो दिन और आज का दिन, इमरान खान ने कभी भी पुरतशद्दद कोई चीज़ की नहीं, हमेशा पुरअमन किया है। ये इमरान खान साहब ने बाद में ख़ुद इस पर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि आज़ाद तहकीकात हो जाए, दूध का दूध और पानी